مدینہ کی سرزمین گئے، ایک 10 سال کا بچہ گئے، اور وہ بچہ مصطفیٰ کا اتنا بڑا عاشق ہے، اس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق اتنا چڑھا ہوا گئے، وہ 10 سال کا بچہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہاتھ باندھ کر کھڑا گئے اور یوں عرض کرتا گئے، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے میں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں گئے، بڑی شدت کی بھوک لگی گئے۔ توجہ میری طرف کرنا ناظر بھائی، آپ بھی سماعت کیجئے گا، غور سے سننا پیارے۔ وہ 10 سال کا بچہ گئے، آج جو یہ بچے بیٹھے گئے مصطفیٰ کے عشق میں بیٹھے گئے، 10 سال کا بچہ مدینہ کی سرزمین گئے، ہاتھ باندھ کر آقا کے روضے کے سامنے کھڑا گئے اور یوں عرض کرتا گئے، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے میں بڑا بھوکا ہوں، بڑی شدت کی بھوک لگی گئے، 3 دن سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں گئے۔ اتنا کہنا تھا ناظر بھائی، ایک مولانا پیچھے کھڑے تھے، مولانا نے بچے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مولانا بول پڑے، بابو تم نے کیا کہا؟ 3 دن سے تم نے کچھ کھایا پیا نہیں گئے؟ ہاں مولانا، بڑی شدت کی بھوک لگی گئے، اس لیے میں آقا سے شکایت کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں، مدینے میں آپ کا مہمان ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اے بہادر گنج کے سنی مسلمانوں، اس مولانا نے بچہ کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے گھر لے کر چلے گئے، دسترخوان بچھا دیا، روٹیاں رکھ دی گئی، پلیٹیں رکھ دی گئی، اب وہ روٹی کے ٹکڑے کو سالن میں بھگویا۔ 10 سال کا بچہ، وہ مصطفیٰ کا عاشق بچہ، مصطفیٰ سے پیار کرنے والا بچہ، ابھی منہ پہ کے قریب وہ لقمہ لایا ہی تھا، مولانا بول پڑے، بابو ذرا جلدی جلدی کھا لو۔ کیوں مولانا جلدی کیوں کھاؤں؟ مولانا کہنے لگے، بابو تو ابھی چھوٹا بچہ گئے، تیرا باپ تمہیں تلاش کر رہا ہوگا، تیری ماں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوگی، تیرا بھائی تمہیں تلاش کر رہا ہوگا۔ غور سے سننا پیارو، ذہن کے حاضر کر لے، وہ 10 سال کے بچے سے جب مولانا نے کہا، بابو ذرا جلدی جلدی کھاؤ، تیری ماں تمہیں تلاش کر رہی ہوگی، تیرا باپ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا، بچہ جو روٹی کے ٹکڑے کو منہ کے قریب لایا تھا اب وہ پلیٹ میں رکھ دیا اور ہزاروں قطار رونے لگا، اشکبار ہو گیا، آنکھیں اشکبار ہو جاتی گئے۔ اب ناظر بھائی مولانا پوچھ پڑے، بابو تو روتا کیوں گئے؟ آخر وجہ کیا گئے؟ وہ بچہ کہنے لگا، مولانا ماں تو ان کی تلاش کرتی گئے جن کی ماں زندہ ہوتی گئے، باپ ان کا ڈھونڈتا گئے جن کا باپ دنیا میں ہوتا گئے۔ اے مولانا، نہ تو میرا باپ دنیا میں زندہ گئے، نہ تو میری ماں دنیا میں زندہ گئے، یا تو زمین پہ اللہ کا سہارا گئے یا مدینے کے رسول اللہ کا سہارا گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب اتنا کہنا تھا، وہ بچہ جب رونے لگا، مولانا پوچھ پڑے، بابو کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنا پوچھنا تھا، وہ بچہ بول پڑا، مولانا لوگ مجھے آل رسول کہتے گئے، میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں۔ اتنا کہنا تھا، وہ مولانا بول پڑے، بابو ایسا کرو پھر مدینے میں کیا کرتے ہو، تمہارا تو کوئی بھی نہیں گئے، نہ تو تیرا باپ زندہ گئے، نہ تو تیری ماں حیات سے گئے، ایسا کرو میرے ساتھ میرے ملک چلو، میرے گاؤں تم جاؤ گے، تم آل رسول ہو، لوگ میرے گاؤں میں آل رسول کی بڑی قدر کرتے گئے، لوگ کاندھے پر بیٹھاتے گئے، ایسا کرو میرے گاؤں جاؤ گے، لوگ تمہیں اچھا اچھا کھانا دیں گے، میرے گاؤں جاؤ گے تمہیں نیا نیا لباس پہننے کو دیں گے، میرے گاؤں جاؤ گے اچھی اچھی گاڑیاں تمہیں دیں گے، لوگ چلنے کو اچھا مکان رہنے کو دیں گے۔ اب بہادر گنج کے سنی مسلمانوں اور بریلی کے اطراف میں رہنے والوں ذرا غور سے سننا پیارے، اتنا کہنا تھا، وہ مولانا نے
जब इतना कहा गए, वो बच्चा रोने लगा, मौलाना के हाथ को पकड़ा गए, कहने लगा मौलाना ये बताएं आपके यहाँ बंगला मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। गाड़ी मिलेगी? कहा हाँ मिलेगी। कपड़े मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। अच्छा खाना मिलेगा? हाँ मिलेगा। रहने का अच्छा मकान मिलेगा? हाँ मिलेगा। अब मौलाना के हाथ को बच्चा पकड़ा और नाजिर भाई बच्चे ने गुंबदे खजरा की तरफ इशारा किया गए और कहा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ अच्छा लिबास मिलेगा, आपके यहाँ अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन मौलाना आपके यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? इतना कहना था, वो मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। इतना कहना था। सुन्नी मुसलमानों गौर से सुनना, वो मौलाना ने इतना कहा था, वो बच्चा कहने लगा मौलाना बात ये गए हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पुराने लिबास में जिंदगी गुजार सकते गए, हम गाड़ी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम मकान के बगैर जिंदा रह सकते गए। ए मौलाना हम सारी चीजों के बगैर जिंदा रह सकते गए लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते गए। किसी ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, सारा मजमा बोलेंगे भूल देखोगे जमाना। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और झूम कर बोले मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं बल्कि कलेजा पेश करके रख देगा। आप तकरीर को सुने, आप झूम कर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अच्छा इधर वाले चुप रहिए जरा, इधर वाले अभी बोलेंगे, इधर वाले ये कमेटी वाले भी खड़े, इधर वाले इस खूटे से, इधर वाले कैमरा से, इधर वाले बोले हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। वाह वाह। अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह। आप देखते जाए मोइनुद्दीन कादरी को, आप सुन लें इंशाअल्लाह। मोइनुद्दीन कादरी को कल परसों तक नहीं कई बरसों तक याद रखेंगे। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं? जी पढ़े। इजाजत है? हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न इतना ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का नबी का नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे, नबी का हुस्न। अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह। या गौसल मदद, या गौसल मदद। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओ। और झूम कर पढ़ ले, एक बार बोले जोर से। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे।